Suno sa Ebanghelyo ni San Mateo. Antes si Jesus magkayab balangit, siya nagsiling sa iya mga gintuton-an. Ginhatag sa akon ang tanan nga gahom sa langit kag duta. Gani lakat kamo sa bug-os nga kalibutan, kag himua nga mga gintuton-an ko ang tanan nga katawhan. Kag bunyagin ninyo sila sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Kag tudloi sila nga tumanon ang tanan nga sugo ko sa inyo. Dumduma, kaupod ninyo ako sa tanan nga tion, tubtob sa katapusan sang panahon. Ang Katisismo sa Kahanginan Apostolate, kaupod sang Bombo Radio Iloilo, kag sang Haro Archdiocesan Commission on Social Communications. Ginadala sa inyo sang Haro Archdiocesan Commission on Evangelization and Catechesis. Ang programa kung sa diin ang catechesis hindi lamang pang classroom, kundi ang catechesis bisan sa diin nga lugar nga madangatan sang sini nga waragwagan. Ini ang Cat Radio. Ang katekista, kinahanglan sang Mayong gabi mga pinalangga ko nga mga utod kay Kristo. Ini ang inyong utod kag abyan, Father RJ, gikan sa Haro Archdiocesan Commission on Evangelization and Catechesis. Kag sa ngalan sa aton pinalangga nga Senyor Arsobispo, Most Reverend Medifil Billones, sa pamunuan sang Katisismo sa Kahanginan Apostolate Program, kag sang Haro Archdiocesan Commission on Social Communications. Bug-os gid ang aton pagpasalamat sa pamunuan sang Bombo Radio Iloilo, nga padayon gid nga nagasuporta sa aton programa sang catechesis, agud nga madala ang ini nga programa bisan sa diin nga lugar nga madangatan sang waragwagan. Ini ang Cat Radio. Mga pinalangga nga mga kauturan, kita nagapamangkot sa aton kaugalingon. Sa diin, paano nagasugod ang paghigugma sang Dios sa aton tagsa-tagsa ka mga pangabuhi. Nagasugod bala ini sang kita ginbunag sa sining kalibutan, ukon sa tion pala nga ara kita sa taguangkan sang aton ginikanan, ukon mas nauna pagid wala pa kita nabunag, ukon napanamkon sa tiyan sang aton ginikanan, sang aton iloy, ang pagigugma sang Dios nagasugod kag nagausbong na. Ini mga kauturan ang aton topiko sa sini nga adlaw nga Domingo. Sa sini nga malinong nga kagabihon, ikanapulog siyam nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Updan ninyo ako anay karon sa aton pagpangamuyo. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O langit nun nga Amay, ikaw ang Diyos sang paghigugma. Ikaw ang nagatudlo sa amon, kag ang nagahatag sa amon sang labing putli kag bug-os nga kahulugan sang paghigugma. Sa amon pag-usoy sa sining banas nga puno sang luha, sa mga nanari-sari nga mga nawong sang mga pagtilaw kag kasakit, balatian, problema sa kaangtanan kag relasyon, konflikto pungsudnon kag pangkalibutanon, problema sa palangabuyan, problema sa tagsa-tagsa namon kag mga ginapangatubang. Ikaw, o Amay, ang nagagiya kag nagatuytoy sa amon, nga ang tanan sa kalibutan nagasugod kag nagabalik sa imo sa ngalan sang paghigugma. Itugot ngang amon pag-usoy sa gihapon sa sining banas nga puno sang luha, mangin banas sa gihapon sang amon pagtuo kag paglao. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Sa liwat mga kauturan, mayong gabi sa inyong tanan.
Naka-eksperyensya na bala kamo nga magduaw sa inyong mga pinalangga sa hospital o kon makasaksi sang bag-ong bunag nga bata. Sang tinalikdan lamang nga adlaw, sang ako nagduaw sa isa ka hospital, agod nga magbisita sa isa ka nagamasakit, naglabay ako sa isa ka area nga pediatric section. Kag nakitaan ko sa uluunhan, may mga tawo didto, 2-3 nga nagatipon, nga nagasiding-siding sa isa ka bintana. Kag na-curious gid ako kung anong ila ginatan-aw. Kay man masamibes, ang nawong sa mga tawo nga ara sa sulod sang hospital, masinulubon, nagakusmod, problemado. Ikaw man bala, ara ka na sa hospital, magsagi ka pa ka barabangirit. Pero pinasahi ang ako nakitaan. May duha didto sa 3 ka grupo nga puno sang yuhom ang ilang mga nawong. Out of curiosity, nagpalapit ako sa ila. Kag nagtulot-dunaw man ako kung ano ang ila ginasiding sa isa ka bintana nga human sa glass. Kag nakitaan ko mga utod, lapit ato sa pediatric area, ginatulok nila ang isa ka lapsag nga bag-ong bunag. Nagpamangkot ako karon sa akon kagalingon. Anong ginadala nga kalipay sa isa ka bata o kung lapsag nga bag-ong bunag? Ya kung tulukon mo gani sa hiligdaan nga gamay, ini nga lapsag gapiyong malang ang mata, gahulag-hulag sing gamay, pero nga ang nagadala siya sang kalipay sa sadtong mga tawo nga nagasiding sa sadtong pediatric area. Ini mga utod nga sirkumstansya kag palan-awon ang naghatag sa akon sa isa ka pinasahi nga pagpamalandong. Ang bata, bisan nga wala siya si may ginahimo nga ekstraordinaryo, nagdala siya sa ekstraordinaryo nga kalipay, special nga kalipay, sa sadtong mga tawo nga nagapaabot sa iya nga pagkabunag. Ang paghigugma sang Dios mga kauturan, ginatan-aw naton nga nagasugod sang kitagin bunag sa sining kalibutan. Apang, kung aton pamalandungan ang santos nga ebanghelyo sa sini nga ikanapulog siyam nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, gikan sa santos nga ebanghelyo sa bersyon ni San Lucas, Kapitulo 12, versikulo 32 kag masunod, si Jesus aton mabatian nga nagasiling, "Do not be afraid, O little flock, for our Father has been pleased to give you the kingdom. For where your treasure is, there also will your heart be." Aton panumdumon, ang Dios nga nagtuga sang tanan, nagakalipay sa tagsa-tagsa sa aton. Siya nagakalipay sa tagsa kation nga may ginabunag sa kalibutan. Ginapakabili sang Dios kita tanan, tungod kay luyag sang Dios nga kita magapakigbahin sa katahom sang iyang gintuga. Hindi lamang ini ordinaryo nga balatiagon, hindi lamang ini basta-basta saad sang pagpalangga. Ini ang labing perfecto nga ginatawag the perfect unconditional love. Mga kauturan, ginasaysay sa katisismo sa aton Santa Iglesia, Catechism of the Catholic Church number 355. Man is the only creature on earth that God has willed for its own sake. Sa kadamo sang mga gintuga sang Dios sa kalibutan, sugod sa iya nga pagtuga sang kapawa, sang duta, sa mga halaman, tubtub sa mga kasapatan, ang tawo lamang ang gintuga sang Dios nga hugot kag bug-os para lang gid sa tawo. That means kita nga mga tawo were not created out of accident. You're not here just to be useful. We're not here just simply for a purpose. We are here because God wants you to be here. Kung kaysa nagapamangkot kita sa mahal nga Dios, Ginoo, nga ang agintuga mo pa ako. Kag
pag-eksperyensyahon ko man lang ining mga kasakit sa kabuhi. O Ginoo nga aging tagaan mo pa ako sang kabuhi, nga pagapaantoson mo man lang ako sa siningtuman nga kasakit. Ginoo nga agi na tagaan mo pa ako sa gihapon sang adlaw-adlaw nga pangabuhi, nga duluyag ko na nga mapatay. Mga utod, we are created not out of accident. We are created not just for a purpose. Hindi dalok ang Diyos. Kag hindi man ang Diyos nagakinahanglan nga tugahon kita, agud nga magsimba lang sa iya. Gintuga kita sang Diyos because God wants you to be you. Gintuga kita sang Diyos tungod sang gugma sang Diyos. Suno sa Catechism of the Catholic Church number CCC, number 356, of all visible creatures, only man is able to know and love his Creator. He alone is called to share by knowledge and love in God's own life. Sa tanan nga gintuga sang Dios, tawo lang ang gintagaan sang Dios sang kahigayunan nga makilala kag magigugma sa iya nga manunuga. Ang tawo lang ang gintagaan sang Dios sang pribilehiyo kag grasya nga magpakigbagin sa iya kaalam kag pagigugma kag sa iya mismo kabuhi. Ini mga utod ang aton matuod-tuod nga dignidad. Ini amo ang aton matuod-tuod nga kahulugan bilang tawo. To know, love, and live with God forever. Ang aton tuod nga dignidad nga kita lamang ang gintuga nga nagahibalo, makahigugma, kag makahiupod sa Dios sa walay katapusan. Suno sa Catechism of the Catholic Church number 358, God created everything for man. Gintuga sang Dios ang tanan para sa tawo. But man was created to serve and love God and to offer all creation back to Him. Ang aton purpose sa kalibutan, amo nga kita gintuga sang Dios, kag ang tanan nga gintuga sang Dios para sa tawo. Pero hindi buot hambalon nga pag-aabusuhan ini naton nga mga tawo. Gintuga kita, agud nga mag-alagad man sa iya, sa ngalan man sang pagbalik sang sinang pagigugma sang Dios, kag kita mangin palaagyan nga igahalad balik ang tanan nga iya nga gintuga sa iya. So from the very beginning, God's gift of love invites a loving response from us. Take point. Invites a loving response from us. There's no element of coercion. There's no element of pagpamilit. Nga kay man dignidad na naton bilang tao ang magkilala, ang maghigugma, kag magkabuhi kaupod sang Dios. Kung sayuron, wala gid sa dignidad sang tao ang magtalikod sa Dios. Wala gid sa kinaiya sang tao ang magsupak sa kabubuton sang Dios. Wala gid sa natura sang tao ang magtraidor sa Dios. Our dignity, as I said, tagsuno sa ginatudlo sang aton simbahan, is to know, love, and live with God forever. Apang balaan naton mga kauturan, ang rason kag ang kabangdanan nga kita nga mga tawo may tendensiya nga mahulog sa sala. Nga kita nga mga tawo may tendensiya nga magtalikod sa Dios. Hindi inibahin sa aton dignidad nga magtalikod sa Dios. Hindi inibahin sang aton kinaiya kag natura bilang gintuga sang Dios saya nawong kagkawangis nga magluib sa iya. Ini tanan mga kauturan bunga sang original sin.
Ang 11 nga sala, ang pinanubli nga sala. Bangod sang pagkamalalison sang aton nahauna nga ginikanan, Adan kag Eva. Kung sayuron mga kauturan, hindi naton pagtulukon ang konsepto sang purpose bilang aton bayad o kon bilang ginasukot sang Dios. Kung kaysa gina-equate naton ang konsepto sang purpose nga obligasyon naton. Ako hindi na naton paghimuon magalapas kita sang layi kag kita pagapamatbatan sang punishment. Hindi mga utod amuna ang kahulugan sang aton purpose nga kita magsimba kag mag-alagad sa Dios. Kundi bahin gid ini sang aton dignidad. Kag ang tawo nga wala nagakilala sa Dios, ang tawo nga nagatalikod sa Dios, ang tawo nga wala nangin matuod, hindi nangin matuod, kag hindi matuod sa iyang dignidad bilang tawo. Kung sayuron mga kauturan, human dignity is inseparable with God. Hindi maseparar ang dignidad sang tawo sa iya kaangtanan sa Dios. Kita nga mga tawo ginatawag may dignidad. Kag ang aton dignidad nga ini amo nga to know God, to love God, and to live with God forever. Nadagtaan man sang sala nga pinanubli, pero nagapabilin mga kauturan ang aton dignidad. Pag sa nagapabilin ang aton dignidad, kita tanan ginapapahanumdum sa nanari-sari nga mga pamaagi, agud nga madumduman naton kag makabalik kita sa duna kag tuod-tuod gid naton nga dignidad bilang mga tawo. Masamibes sa subong nga kontemporaryo nga panahon, mabatian naton sa mga rally, sa mga welga, ang singgitan sang nanari-sari nga mga sektor tuhoy sa ila dignidad. Ang ila ginagamit nga konteksto, amo nga ang ila dignidad is himuon nila kung ano ang luyag nila himuon tungod kay ila ina human dignity. That is very, very wrong mga utod. Ang dignidad naton bilang mga tao hindi masiparar sa Dios. Ang dignidad naton bilang mga tao wala nagbag-o bisan pa nga nadagtaan na kita sa original sin. Kung kaisa nagakadulman, masamibes nagatalang, nagakambyo ang aton banas, pero nagapabilin nga bugos kag intak mga kauturan ang dignidad naton bilang mga tawo. Tagtungod kay amo ini ang dignidad naton bilang mga tawo, nagapabilin ang pagpahanumdum kag pagpangagda sa aton nga magpabilin kita nga tampad sa sining kabubuton sa Dios. Gani, hindi bugos kag tuod-tuod ang pagsiling nga ang akon dignidad is akon lamang kaugalingon nga perspektibo kag konsepto sang akon kaugalingon nga lawas kag kinaiya. Hindi mga kauturan. Hindi naton ma-equate ang dignidad sa pagpinagusto kag pagpinatuyang sa pangabuhi. Hindi naton ma-equate ang dignidad sa kung anong luyag lang naton himuon sa pagpangabuhi. Kay man ang dignidad sang tawo nagaangot sa Dios sa pagkilala, paghigugma, kag pagkabuhi sa Dios sa walay katapusan. Sa aton pagpamalandong mga kauturan sa paghigugma sang Dios, aton balikan ang akon gingamit kaina nga istorya sang akon eksperyensya. Sugod pa lang sang pagtugas sang Dios sa tawo, antes pa man kita ginbunag sa sining kalibutan, nadiho na sang Dios ang isa ka matahom nga plano para sa aton. Nahulog man sa sala ang aton labing una nga mga ginikanan, pero wala gid mga kauturan nagbuhin ang pagtulok sa Dios sa aton nga mga tawo. Wala gid nagbuhin ang iya nga pinasahi nga pagpalangga sa aton mga tawo. Kung sayuron, wala man nagbuhin ang aton bili sa mata sang Dios. Ang pinakamatahom nga halimbawa, mga kauturan nga magapamatuod sang sini nga kamatuoran,
Amo mismo ang pagpadala sang Dios, sang aton Dios nga Amay, sang iya pinalangga nga anak, ang iya bugtong nga anak, nga mong aton Ginoong Hesukristo, agud nga magluwas sa aton. Nagkari si Jesus sa kalibutan, hindi lang para nga mapatay. Si Jesus nagkari sa kalibutan, agud anay nga tudluan kita, nga magbalik ang aton kinaiya, ang aton paghibalo, ang aton pagbugtaw kag pagmata sa kamatuoran sang dignidad daton bilang mga tawo. Amo gani nga sa bilog nga mga dinalan sang santos nga ebanghelyo, ginpasimple sang Ginoo mga kauturan ang luyag kag kabubuton sang Amay. Halin sa napulo kasugo sang Dios didto nga ginbilin niya kay Moises sa libro sang Exodo, ginpasimple ini sa aton Ginoong Hesukristo sa isa lang kakasugtanan, nga mo ang kasugtanan sang pagigugma. Ang kasugtanan sang pagigugma nga natunga sa duwa kasanga. Pagigugma sa Dios labaw sa tanan, kag pagigugma sa isig katawo, katulad sang aton pagigugma sang aton kaugalingon. Kung aton tan-awon ang kabug-usan nga mensahe kag tema sang kasugtanan sang pagigugma, nagabalik gihapon sa kung ano gid ang dignidad sang tawo. Kung ano gid bala ang tinutuyo sang Dios sa pagtuga sa aton nga mga tawo. Gin-simplify sa aton Ginoong Hesukristo ang kahulugan sang pagkilala kag pagsimba sa Dios. Hindi lang basta pagsimba, kundi higugmaon ang Dios. Love God, and loving God is one and part of our human dignity. Ano gani liwat? To know God, to love God, and to live with God forever. Ang pagpahayag naton sang pagigugma sang Dios hindi layi. Hindi layi nga kung tumano naton ini o kung lapaso naton ini, makabaton na kita sang simple nga reward kag punishment. Hindi, mga kauturan. Bahin ina sang aton dignidad bilang mga tawo. Kag bilang mga tawo, amo ini ang aton dignidad. Hindi niya punto kung may choice ka bala, may option ka bala, may option ka bala nga higugmaon ang Dios, o kung ay wala gali ako option nga higugmaon ang Dios. Hindi amo na mga utod ang punto diri. This is not about options. This is not about choices. This is about our real and true human dignity. Kag sino kita bilang tawo, mabalik gid kita kag magabalik sa aton dignidad bilang tawo. Ang tawo nga nagakilala sa Dios, ang tawo nga nagahigugma sa Dios, ang tawo nga nagakabuhi upod sa Dios sa walay katubtuban. Ang dignidad, mga kauturan naton bilang mga tawo, ang magasaysay sang kabukusan nga ginatudlo sang aton Santa Iglesia. Why is it that Jesus needs to shed His blood on the cross? Nga kinahanglan nga iula ni Jesus ang iya dugo sa krus para sa aton. Kung ang purpose man lang naton sa kalibutan, ang mangin simple man lang gali nga tagbantay sang iya nga mga gintuga, kung amo lang man ina ang purpose naton, kakun responsibilidad man lang ang ginaistoryahan, nga kinahanglan gid nga iula sang anak sang Dios ang iyang nga dugo sa krus. Ini mga utod nagabalik at the bottom line. Ang pagigugma sang Dios, handa niya iula ang tanan sa tanan. Bisan pa ang sakripisyo nga igahalad sang iya anak, agud nga kita mahugasan sa sinangdagta sang sala, kag mabalik kita sa aton dignidad, kag mabalik kita sa aton pagkaputli, sa aton pagkilala, paghibalo, sang aton dignidad bilang mga tawo. Kung sayuron mga kauturan, sa pagpamalandong naton karon sa dignidad sang tawo, kag sa pagigugma sa Dios, dili naton makit-an kag mapamalandungan nga nagaangot kag maintindihan naton nga amo sini kadalom ang gugma sang Dios para sa aton. Dumdumo naton, we were not created merely as accidents. We were created
Because God wills for us to be created. Gani hindi kita magsiling nga sa pihak sang aton kabudlay, sa aton mga balatian, sa aton problema pinansyal, sa aton mga nanari-sari, mga ginapangatubang nga mga problema, konflikto sa mga relasyon, hindi kita mga utod magasiling lang nga, ahay, Ginoo, nga agin tuga mo pa ako. Ahay, Ginoo, nga agin buot mo pa nga magkabuhi ako. Ahay, Ginoo, kung mahimo, patya na lang ako. Mga kauturan, ang aton dignidad bilang tao, padayon nga nagasinggit sa aton kabuhi, kag padayon gid nga nagapahanumdum sa aton tanan, nga kita, gintugas sang Diyos, sa ngalan sang iya nagaawas nga pagigugma, kag kita gintugas sang Diyos because God wants you. God wants you. You exist because God wants you. You were not created by accident, and you are not here in this world just to be useful. You exist because God wants you. Sa akong mga pinalangga nga mga kauturan sa inyo nga mga nagapalamati, ilabi na gid no ini nga partikular nga programa nga topiko karon ginadalagid naton nga mga mensahe sa aton mga kauturan nga nagapalamati nga may mga ginabatyag nga mga balatian. Ang iban sa inyo nagahigda na lang sa inyong hiligdaan, kaya nagapamangkot kamo sa inyo karon kaugalingon, ano pang bili ko sa kalibutan? Ano pang bili ko sa kalibutan? Nga ari na naman lang ako gahigda sa akon hiligdaan, kag nagahulat na lang sang oras kag takna nga magapanuktok si kamatayon. Remember, dear brothers and sisters, especially to our sick brothers and sisters, you are not here in this world by accident. You are not just here to be useful. Wala ka, ginbuot kag gintugas sang Dios, agud lamang nga maghalad sang serbisyo para sa iya. Gintuga ka sang Dios, you exist because God wants you. God wants us all. Kag tungod kay luyag sang Dios nga mahiusa kita sa iya. Amo ini mga kauturan ang kahulugan sang ginharian sang langit. Ang kahulugan sang ginharian sang langit nga mong aton mangin bug-os kag walay katapusan nga puloy-an. Apang samtang ari kita sining kalibutan, gintagaan kita sang mahal nga Dios sang kahigayunan, nga gaselebrar ang katahom sa iya nga gintuga, hindi agud abusuhan. Diri mga utod sa konsepto sang dignidad sang tao, nagasanga ang aton nga church social teachings. Ano gibala ang papel sang tao sa kalibutan? Sino gibala ang tao sa kabuusan nga gintugas sang Dios? Ano gibala ang kahulugan sang langit kag kabuhi nga walay katapusan? I remember, ginsaysay ini one time ni Monsignor Oso sa iya matahom nga humilya. Siling niya, we should not wait death to experience heaven. Hindi na naton paghulaton ang kamatayon, agud nga ma-experiensyahan ang langit. Samtang nagakabuhi pa lamang kita sa sining kalibutan, ipasad na naton ang ginharian sang langit sa diri sa duta. We build heaven on earth. Precisely, mga kauturan, ang langit kag ang duta sa pagkamaton hindi separado ng mga duog. Kag wala man ginasaysay nga duog ang langit, kundi ang duta nga gintugas sang Dios gikan sa nagaawas nga pagigugma, larawan, refleksyon sang pagigugma sang Dios. Kung magabalik lamang kita sa pagpamalandong sa aton matuod-tuod nga dignidad bilang mga tao, ang aton kalibutan mangin kaharian man sang langit. Ang aton kalibutan manginawong man sang pagidait, kalipay, kag pagigugma. Mga kauturan, honestly, kung ginasaysay ko ini nga topiko, kag ginashare ko ini,
nagasakit ang akon tagipusoon. Do may kudot no sa akon kasing-kasing. Tungod kay dili naton makit-an nga nagasala kita nga mga tawo. Nagabalang-balang kita nga mga tawo. Na kung aton balikan gid gali ang dignidad naton bilang mga tawo, hindi komplikado ang tinutuyo sang Dios. Kay gintugan niya kita gikan sa iya, kag tuyo gid sang Dios nga tugahon kita. Kag magpabilin inang dignidad naton, ining dignidad nga nagaangot sa iya. If all people will realize and value this meaning of dignity, then there will be peace. There will be harmony and unity. Gani siling gani sa iban ng mga pilosopo. Ari ka sa siningduta nga luhaan. Kamahin gid sang pagpangabuhi nato sa siningduta nga luhaan, ang luha, ang kasakit, ang pag-antos. Precisely, man magkauturan, may kamaturan man dila. Kay man initanan nga mga nanarisari nga mga nawong sang kasakit, consequences of the original sin. Pero mga utod, ginula na ni Jesus ang dugo sa krus. Napatay na ang anak sang Diyos kag nabanaw. Kagintugyan na sang Diyos ang 7 ka sakramento sa aton simbahan. Ang himuon na lang naton is magbalik sa iya, magbaton sang grasya paagi sa sining mga sakramento. Matahunggid nga pagpamalandong. Kasano'y kaulihi nagsimba? Kasano'y kaulihi nagpangalawat? Sangsano'y kaulihi nagpangonfesar? Dear brothers and sisters, our dignity, again, is to know God, to love God, and to live with God forever. Sa subong nga gabi, tagaan ta kamo mga kauturan sa isa ka pinasahi nga pagpanghangkat. Kung may ara kamo dira nga salamin o kon mirror sa inyo tupad, o kon magkapauli kamo karon sa inyong mga balay sa mga panglakaton subong, pwede sa inyong pagpauli o kon tubang kamo sa isa ka mirror. Tulukan ninyo ang inyong kaugalingon nga naga-reflect sa sina nga salamin. Kag tuluka ang imong kaugalingon sa mata kag singgani. God loves me from the start and nothing can change that. Ginahigugma ako sang Dios sugod sa ginsaguran kag dili na ina magabag-o. Kag ipaambit inang kamatuoran at least with one person, kag singganan man siya, palangga ka man sang Diyos. Palangga ka sang Diyos. You never know how much someone may need to hear that. Malay mo, ang imuutod nga ara lang sa imuluyo, nagahulat lang sa isa ka positive assurance nga palangga man siya sang Diyos. Mga kauturan, ginapasalamatan ko gid kamo nga nagapamati sa subong kagabihon. Nagluoy ko tamyawon si Father Robert Amalay, ang aton nga Commission Director sang Basic Ecclesial Communities diri sa aton Archdiocese. Kay Padre, sa tanan nga mga kaparian nga nagapamati, madamo gid nga salamat sa iyong padayon man nga pagsuporta sang programa sang evangelization and catechesis sa inyong tagsa-tagsa ka mga parokya. Mga utod, we are 50 days before the celebration of our annual or yearly Archdiocesan Evangelization and Catechetical Day. Gani kabay pang sa palabuton nga September 27, ginaagda ko gid hindi lamang ang mga katekista, kundi ang tanan nga mga lay persons that are involved in evangelization, ang aton mga pamatanon, ang aton mga ministers in education, ang aton BEC facilitators, to join and participate in our annual celebration of Evangelization and Catechetical Day. Gani, salamat gid sa iyong pagpamati. Ini ang inyong utod kag abyan, Father RJ Palmos, gikan sa Haro Archdiocesan Commission on Evangelization and Catechesis.
Kag padayon gid nga nagadala sang programa sang katekesis bisan sa diin nga lugar nga madangatan sang waragwagan. Ini ang Cat Radio. Kinahanglan sang banwa sa pagpalaplag sang balita, mayong balita sang ginuta. Ang katekista dapat tulara, katinguhan